70% लोगों को जो है वो फैटी लिवर का जो इशू आ रहा है, तो क्या अल्ट्रासाउंड में जो फैटी लिवर है वो जाहिर हो जाता है? अल्ट्रासाउंड में बिल्कुल आइडिया हो जाता है फैटी लिवर का। हमारे साथ जो डेवलपमेंट हुई है अल्ट्रासाउंड में, इसने हमें इस काबिल कर दिया है कि हम फैटी लिवर को बहुत ही अर्ली स्टेजेस पे पिक कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डॉक्स दिल हेल्थ केयर और मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा ज़ामिरा अज़मत। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जब भी मरीज़ के पेट में दर्द होता है या उसको डॉक्टर को लगता है कि पथरी है, तो वो एक ही टेस्ट रेकमेंड करता है कि जाएं पहले अल्ट्रासाउंड करवा के आएं। तो आज जानेंगे क्या अल्ट्रासाउंड इन चीज़ों में मुफीद हैं, क्या अल्ट्रासाउंड छोटी से छोटी पथरी को भी जो है वो दिखा सकता है। इन्हीं सवालों के जवाब के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हफ्सा, जो कि एक रेडियोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने अपना वक्त जो है हमें दिया। कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे हम अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड बहुत ही बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए हैं। तो आपका जो क्वेश्चन था एब्डोमिनल पेन से रिलेटेड, पेट दर्द से रिलेटेड, ठीक है, इसका जो है वो हम देखते हैं ऐसे हैं कि पेशेंट है, उसने इमरजेंसी में प्रेजेंट किया, उससे पेट में दर्द हुआ, ठीक है। जो अटेंडिंग डॉक्टर है वो एक बार उसको देखेगा, मेडिसिन से इंजेक्शन फॉर्म में दे देगा, ठीक है। वक्ती तौर पे इस पेशेंट का दर्द ठीक हो गया, 2 दिन बाद वही पेशेंट दोबारा इमरजेंसी में प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हम उसको देखेंगे इन दैट केस कि ये बार बार पेशेंट एब्डोमिनल पेन के साथ आ रहा है। अब यहाँ पे हमें ये जानने की ज़रूरत है कि अब ये पेट दर्द इतना सादा नहीं है, ठीक है। जो एब्डोमिनल पेन है इसकी इतनी सिंपल कॉज हो सकती है कि ये मैदे का मसला, जिसको जनरल पब्लिक बोल देती है, ठीक है। और इतनी ये कम्प्लेक्स हो सकती है कि ये एसोसिएटेड हो सकती है कैंसर्स के साथ, ठीक है, पित्ते में पथरी के साथ, ठीक है, गुर्दे में पथरी के साथ। तो इसकी काफ़ी सारी वजूहात होती हैं। अब यहाँ पे फिर डॉक्टर ने ये देखना होता है कि इसको जो पेट में दर्द की शिकायत हो रही है पेशेंट को, ये इसकी वजह क्या है, ठीक है। या ये पित्ते में पथरी की वजह से हो रही है, गुर्दे में पथरी की वजह से हो रही है, मतलब मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। तो यस, यहाँ पे हम पेशेंट का जो स्कैन करवाते हैं वो बेकार नहीं होता, हमें देखना होता है कि पेशेंट का इशू क्या है बेसिकली। अच्छा, एक दिन मैं एक हॉस्पिटल में थी, तो जो है एक पेशेंट का सवाल ये था कि डॉक्टर साहबा कि हमारे मैदा जो है वो अल्ट्रासाउंड में पूरा नज़र आ सकता है। तो वही सवाल आज मेरा है आपसे है कि क्या अल्ट्रासाउंड में हमारा जो मैदा है वो नज़र आता है पूरा? सही, अल्ट्रासाउंड में जो मैदा है ना, ये देखना मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड के अंदर होती है एयर, हवा होती है अल्ट्रासाउंड के अंदर, सॉरी उसके अंदर मैदे के अंदर, ठीक है। तो मैदे के अंदर हवा होती है और जो अल्ट्रासाउंड है बेसिकली ये आवाज़ की लहरें हैं, ठीक है, और ये इनको क्रॉस नहीं कर सकता है, ठीक है। तो हम मैदा अल्ट्रासाउंड में तब तक नहीं देख सकते हैं जब तक उसके अंदर कुछ लिक्विड फिल ना हुआ, कुछ पीने को ना लिया हुआ, कुछ खाने को ना लिया हुआ। बट स्टिल अल्ट्रासाउंड के रिजल्ट्स मैदे को लेके हम फाइनल डिसीजन नहीं कह सकते हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि जो अल्ट्रासाउंड में हमें मैदा का फाइंडिंग मिल रही है मैदे की, वो ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए और बहुत से टेस्ट हैं, आप एंडोस्कोपी कह लें, जो कैमरे वाला टेस्ट जिसको कहा जाता है, हम पेशेंट्स को वो रिकमेंड करते हैं। मैदे के लिए अल्ट्रासाउंड एक अच्छा तशखीसी टेस्ट नहीं है। आजकल जो है, आपने पहले भी जिक्र किया था कि 70% लोगों को जो है वो फैटी लिवर का जो इशू आ रहा है। हाँ जी। तो क्या अल्ट्रासाउंड में जो फैटी लिवर है वो जाहिर हो जाता है कि अगर एक अल्ट्रासाउंड कराए तो हमें पता चल सकता है कि हमें फैटी लिवर है? अल्ट्रासाउंड में बिल्कुल आइडिया हो जाता है फैटी लिवर का इनिशियली। तो बल्कि ये मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है हमारे साथ, जो डेवलपमेंट हुई है अल्ट्रासाउंड में, इसने हमें इस काबिल कर दिया है कि हम फैटी लिवर को बहुत ही अर्ली स्टेजेस पे पिक कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फ़ायदा ये हुआ कि हम इसको अर्ली ट्रीट कर लेते हैं, पता चल जाता है पेशेंट को फैटी लिवर है, वहीं पे हम उनकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन स्टार्ट करवा देते हैं, ठीक है, उनकी डाइटरी हैबिट चेंज करते हैं। अगर उससे भी काम नहीं बनता है तो फिर हम उनको मेडिसिन स्टार्ट करवा देते हैं, ठीक है। तो क्योंकि फैटी लिवर की स्टेजेस होती हैं, इनिशियली पहले सोजिश होती है जिगर के गिर्द, फिर जिगर से एंजाइम निकलना ज़्यादा हो जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जिगर सिकुड़ने लग जाता है, फिर खुदा न खास्ता कैंसर के चांसेस भी हो जाते हैं, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड से हमें पता चल जाता है, और वो पता इस तरीके से चलता है कि जो जिगर है उसकी साख्त जो है वो ज़्यादा सफ़ेद ब्राइट हो जाती है, ठीक है, नॉर्मल से ज़्यादा ब्राइट लगने लग जाता है। तो फिर इससे हमें पता चलता है कि ये पेशेंट है, इसको फैटी लिवर की कंप्लेंट है। अच्छा, एक सवाल मेरा यहाँ पे ये है, क्या अपेंडिक्स का भी अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है? जी बिल्कुल, अपेंडिक्स का भी अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है। अपेंडिक्स का हमें अल्ट्रासाउंड पे पता चल सकता है। पेशेंट है, हमें बेसिकली सबसे पहले तो उसकी प्रेजेंटेशन है, वो आता है, वो कहता है मुझे दाएं साइड पे कूल्हे में दर्द हो, ठीक है।
وہاں پہ ہم اس کی مزید سمٹمس دیکھتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ مجھے بخار بھی ہے, ساتھ میں الٹی کی شکایت بھی ہو رہی ہے. یہاں پہ ایک جو جنرل فزیشین ہے پک کرتا ہے کہ مائٹ بھی ان کو اپینڈکس ہو سکتی ہے. وہ ہمارے پاس ریڈیولوجسٹ کے پاس ریفر کرتے ہیں. اب جو اپینڈکس ہے اس کا سائز 6 mm سے زیادہ ہوا تو ہم اس کو الٹرا ساؤنڈ پہ اپینڈیسائٹس جو ہے وہ لیبل کر دیتے ہیں. اسی طرح اگر پیٹ کے نچلے حصے میں ہمیں پانی کی کلیکشن ملتی ہے, جو ہے وہ, تو یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ اس پیشنٹ کو اپینڈیسائٹس ہے. ٹھیک ہے, تو ہم ان فائنڈنگس کی بیس پہ جو ہے وہ ریفر کرتے ہیں مزید. پھر آگے سرجن یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کا وہی آپریٹ کرنا ہے یا پھر ہم اس کو ویٹ اینڈ واچ پالیسی پہ رکھ سکتے ہیں, کیونکہ اس میں اور اکمپننگ ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں, جس طرح CBC کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کرواتے ہیں. اگر اس میں WBC کاؤنٹ ریزڈ ہوتا ہے تو پھر اگین وہ سرجری کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اچھا, میرا پچھلے دنوں میرے پاس ایک پیشنٹ آیا تھا تو وہ اس سے مسئلہ تھا کانسٹیپیشن کا. اچھا, تو میرے لیے بڑی حیرانگی کی بات تھی کہ اس کو ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ ایڈوائز کیا تھا کہ وہ الٹرا ساؤنڈ کروائے. اچھا, تو کیا ایسی صورت میں الٹرا ساؤنڈ کیا جا سکتا ہے؟ اچھا, جو کانسٹیپیشن کی شکایت ہے نا, قبض کی شکایت, یہ الٹرا ساؤنڈ اس کے لیے ویسے ہم ریکمینڈ جو ہے وہ موسٹ آف دا ٹائم نہیں کر رہے ہوتے. یہ کلینکل ڈائگنوسس ہے. ٹھیک ہے, پیشنٹ آ کے آپ کو پریزنٹ کرے گا کہ میں 3-4 days ہو گئے, میں واش روم نہیں جا سکا ہوں, میرے پیٹ میں درد ہے. ٹھیک ہے, اس میں آگے اب وہی 2 ٹائپس ہوتی ہیں کانسٹیپیشن کی. ٹھیک ہے, ایبسولوٹ یا ریلیٹیو. یہ تھوڑا اور طرف ٹاپک چلا جائے گا تو ہم اس کو الٹرا ساؤنڈ پہ ہی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پیشنٹ جو ہے وہ آ کے کہے گا کہ میں واش روم نہیں جا سکا ہوں, 3 سے 4 دن ہو گئے. اس کو کلینکل ڈائگنوسس بنا لیا جائے گا. سم ٹائم جیسے ہوتا ہے کہ پیشنٹ کی کمپلین لانگ ٹرم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے تقریباً 3 سے 4 ماہ ہو گئے ہیں, مجھے زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے, کانسٹیپیشن کا زیادہ ایشو رہ رہا ہے. پھر ڈیزیزز آ جاتی ہیں جس میں ڈائیورٹیکولائٹس ہوتا ہے, کوئی سڈن اگر کانسٹیپیشن ہے تو اس سینیریو میں بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں سم ٹائمز انٹسٹنل آبسٹرکشن آنتے جو ہیں وہ جو ہے وہ اس کے اندر کہہ لیں کہ آبسٹرکشن آ جاتی ہے, سکڑ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, گرہ لگ جاتی ہے, یہ کہہ لیں. ٹھیک ہے, عوام کو سمجھانے کے لیے. ٹھیک ہے, تو ان دیٹ سینیریو بھی ایک پیشنٹ کو فوری طور پہ قبض کی شکایت فیس کرنی پڑتی ہے. ان دیٹ سینیریو الٹرا ساؤنڈ بہت امپورٹنٹ, بہت ہیلپ فل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, انیشیلی ہم پھر فائنڈنگس پہ کر لیتے ہیں, مزید پھر ہم اس کو CT اسکین پہ کنفرم کر لیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ہمارے ناظرین کے لیے عام الفاظ میں آپ یہ بتا دیں کہ جو ہمارا پیٹ ہے اس کے اندر جتنے بھی اعضاء ہیں, کون کون سے اعضاء ہیں جن کا الٹرا ساؤنڈ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے اور وہ ہمیں کلیئر کٹ ایویڈنس اس کا مل سکتا ہے؟ اچھا, سب سے پہلے تو اگین ہم ایبڈومینل اسکین سے اسٹارٹ لیتے ہیں. تو اس میں ہمیں جگر کا بہت اچھے سے آئیڈیا ہو جاتا ہے. جگر کی جو ہے وہ پتا آ جاتا ہے, اس میں پتھری کا پتہ چل جاتا ہے. جگر کی کچھ ابتدائی جو کینسر ہوتی ہیں ان کی پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے, گردے کے مسائل کا پتہ چل سکتا ہے, گردے کی پتھری کا پتہ چل سکتا ہے. گردہ سکڑ تو نہیں رہا ہے, کچھ بلڈ پریشر کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں گردے سکڑنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا پتہ چل جاتا ہے ہمیں. اگر ہم ایبڈومینل اسکین سے باہر نکلے اور بریسٹ اسکین پہ آئیں تو ہمیں گلٹی کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ پیشنٹ کو جو ہے وہ کس نوعیت کی ہے. ٹھیک ہے, ایک بیسک آئیڈیا ہو جاتا ہے. اسی طرح فیمیل کے اندر جو گائنیکولوجیکل اسکینز ہوتے ہیں یا بچوں کے لیے ہم آبسٹیٹیکل اسکین کرتے ہیں, ان میں بھی ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ بچے کی گروتھ ٹھیک ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے, ٹائم کے ساتھ بچہ گرو نشو نما ہو رہی ہے ماں کے پیٹ کے اندر یا نہیں. ٹھیک ہے, یا کوئی کروموسومل انوملی تو نہیں ہے. ٹھیک, یہ ہمیں ایک بیس پرووائڈ کر دیتا ہے کہ ہم نے اس کو مزید جو بھی مسئلہ آ رہا ہے اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے کون سے ٹیسٹ کروانے ہیں. ناظرین, مجھے پوری امید ہے کہ آج کے سوالات جو ہیں آپ کے لیے مفید رہے ہوں گے. دیکھتے رہیے ڈاکٹر دل ہیلتھ کیئر.